मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम से आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। अब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने एक बार फिर ये मौका बख्शा कि रूह कुदस की रहनुमाई में हम कलाम मुकद्दस को सीखें। मेरे साथ लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत को हम पढ़ेंगे। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि अगर यीशु मसीह ने 12 शागिर्द चुने तो शागिर्दों ने क्या बस अपने चुनाव के बाद, अपनी खिदमत के बाद, यीशु मसीह के साथ चलने के बाद क्या वो स्टॉप हो गए? नहीं। अपने चुने जाने के लिए, अपने बुलाए जाने के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने दुनिया से अलग करने के लिए उन्होंने इस खुदा के मंसूबे को जाना। और देखें, आज तक हमारे पास जितनी भी खुशखबरी है वो यीशु मसीह के बाद शागिर्दों ने हम तक पहुंचाई। और हम देखते हैं रसूलों के अमाल, यानी रसूलों के अमाल, जितने भी शागिर्द हैं उनके अमाल देखें आप, उनके काम देखें। उन्हें मारा गया, पीटा गया, उन्हें संसार किया गया, उन्हें आरे से चीरा गया, उन्हें उल्टी सलीब दी गई, लेकिन हर एक ने दुख सहा, हर एक शागिर्द ने दुख सहा। हम 12 शागिर्दों में से देखते हैं एक शागिर्द जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, यहूदा इस्करियोती, वो तो अपने ही गुनाह में अपनी मौत में मरा। लेकिन हम देखते हैं कि जो 11 रसूल और उनके बाद जो कुरा डाला गया और एक और शागिर्द शामिल हुआ, तो इन शागिर्दों ने दुख सहे हैं, अजियत सहकर खिदमत की और कलाम की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाया। और जब वो चुने गए तो वो यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में उनके साथ साथ रहे। कलवरी के सारे सफ़र को, दुखों को वो देखते रहे। और फिर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो वो फिर भी अपने चुने जाने के लिए यीशु मसीह को देखते रहे कि किस तरह यीशु मसीह उनके दरमियान रहे। और जब देखते हैं हम शागिर्दों की खिदमत को कि वो यीशु मसीह की उस बात पर कि जो काम मैं करता हूँ तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो उनके वसीला से, शागिर्दों के वसीला से, क्योंकि उन्होंने इस बात पर ईमान रखा कि यीशु मसीह ने हमसे जो कहा है वो बातें पूरी होंगी, तो वो उस अपनी बलाहट पर, उसे चुने जाने पर कायम रहे। और शागिर्दों के वसीला से लंगड़े चले, गूंगे बोले, बहरे सुने, लंगड़े चलने लगे। हम देखते हैं जब पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स था जो चल नहीं सकता था, तो उसने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है हम तुझे दिए देते हैं, और यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। इसी तरह हम देखते हैं कि पतरस रसूल को अगर हम देखते हैं रसूलों के अमाल में, तो उसने 3000 लोगों को एक वक्त में चुना। जो यीशु मसीह ने काम किए उन्होंने उनसे भी बड़े बड़े किए, क्योंकि उस्ताद ने उन्हें ये बरकत दी थी। और देखें, जब हम देखते हैं खिदमत में तो 120 की जमात में तमाम शागिर्द जब यीशु मसीह के उस कलाम के मुताबिक ठहरे रहे तो उन्होंने रूह कुदस इनाम में पाया। अच्छा शागिर्द वही है जो अपने उस्ताद की बात मानता है। देखें, शागिर्दों ने अगर इतनी अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग ली कि उनके वसीला से मुआवजे होते थे, वो बीमारों पर हाथ रखते थे, यहाँ तक कि उनका साया भी किसी बीमार पर पड़ जाता तो वो शिफा पाता। पतरस रसूल की अगर आप जिंदगी को देखें तो पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, लेकिन खुदा ने उसे इतना ब्लेस किया कि पतरस ने जब यीशु मसीह के साथ चलता रहा और अपनी गलती खता को उसने माना, तो देखें शागिर्द होते हुए खुदा ने उसे ऐसी बरकत दी कि बेटे यीशु मसीह के वसीला से वो जहाँ से गुजर जाता उसके साय से बीमार चंगाई पाते, बीमार शिफा पाते, और उसके पटके या उसके रुमाल को किसी बीमार पर डालते तो वो शिफा पाता। और रसूलों पर ऐसी खुदा की कुदरत, यीशु मसीह की बरकत थी। तो आज आप और मैं भी यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हम भी चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, हमारे लिए बलाहट है। हम
عام لوگ نہیں، ہم خدا کے خاص چنی ہوئی قوم ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ لے پالک بیٹے بیٹیاں ہیں ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم اس کی شہزادے ہیں شہزادیاں ہیں، وہ ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب اس نے ہمیں چنا ہے تو ہم نے اس کی خدمت جس طرح رسولوں نے کی، جس طرح ایمانداروں نے کی، کلام مقدس میں جس طرح انجیل کی بشارت کا پیغام سناتے ہوئے شاگردوں نے دکھ سہے ہیں، تکلیفیں سہی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، ان پر دکھ آئے ہیں، ان پر ہر طرح کی آزمائش آئی ہے، مارے گئے ہیں، تو ہم بھی مسیح کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ آج ہم خدمت کر رہے ہیں، لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں، آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں، ابلیس آپ کے لیے رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سچے آپ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں اور آپ اس کے سچے سپاہی ہیں، تو سپاہی کا کام ہے جنگ لڑنا، اور ہماری جنگ جو ہے وہ جسمانی نہیں روحانی ہے، اور روحانی ہتھیاروں سے ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ آپ کے پاس پاک روح ہے، پاک روح آپ کا سب سے اچھا مددگار ہے۔ آپ پاک روح میں ہو کر دعا کریں، پاک روح میں ہو کر ابلیس کا مقابلہ کریں، پاک روح میں دعائیں کریں، مناجاتیں کریں، شفایات کریں، التجائیں کریں۔ آپ کی دعائیں آسمانی باپ کے حضور میں بخور کے مانند قبول ہوں گی، کیونکہ آپ اس کے سچے شاگرد ہیں۔ آپ اس کے وہ شاگرد ہیں جو جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اگر آپ پرستار ہیں تو اپنی خدمت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیجیے۔ آپ خدا کا تخت لگانے والے خدا کے سپاہی ہیں۔ اگر آپ کلام کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کلام کا بیج بو کر ایک بڑی فصل تیار کرنے والے ہیں۔ تو اپنی اس خدمت کو، اپنی اس وفاداری کو بڑی ایمانداری سے پورا کیجیے۔ اگر آپ خدا کی ہیکل میں دربان ہیں، ایک صرف جوتیاں اٹھانے والے ہیں، ادھر سے ادھر رکھنے والے ہیں، بچوں کو ٹریٹ کرنے والے ہیں، بچوں کو سنبھالنے والے ہیں، سنڈے اسکول کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور چرچ کی ساری جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو ارینج کرتے ہیں، یا صرف پاسبان کے لیے اسپیشل آپ اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں کہ میں خدا کے خادم کے ساتھ جہاں وہ جائے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ وہ خدا کا خادم ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ یا آپ کوئی بھی خدمت کرتے ہیں چرچ میں تو یہ آپ کی بلیسنگ ہے، آپ ایک اچھے شاگرد ہیں، اور ہم نے اپنی خدمت کو اسی طرح پہچاننا ہے۔ ہم نے بیماروں کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہم نے خدمت گزاروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے سپاہی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یسوع مسیح کی خدمت کرنی ہے اور اس کے نام کا پرچار کرنا ہے، اس کے گواہ بننا ہے، اس کے نام کو ہم نے جلال دینا ہے، اور اس کی ہم نے ہمیشہ تعریف و تمجید کرنی ہے۔ سو خداوند ہمیں اچھے سپاہی بنائے، اچھے جنگجو بنائے، اور ہم اپنی جو جنگ ہے وہ اچھی لڑنے والے ہوں۔ خداوند آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔